Minggil. Minggil tayo ikot. Minggil. Drop off 2. Talo siya guys. Group 1. 1. Dapat kita sa vlog. Group 3. 3 dito 3. Group of 0. 0 ba? Ganto 0. Ito. Ganto yung pabilog. Group of 1. 0. 4. Hindi, bring me na lang tayo or ay hindi, sasabihin mo yung letter. Tapos, sasabihin natin yung letter. Tapos, kailangan natin sabihin na nag-uusap pa sila. Kailangan natin sabihin sa vlog yung kunyari, pag nagsagot tayo ng letter na Z. Zebra. Oo, ganon. L. Love. Lion. Love. Ako na. 1 point po ako, guys. Ako 0 point. Ako, Zebra. Ako siya. 1, 0. W. Water. LW. Watawad. Dapat Pilipinas. U. Ulit. Ulit. W. M. Mamay. Mama. Mama. 2, 1, 0. Y. U. Ako na una. Love you. 3, 2, 1. Ocean. Uy, wala yun. Ito, 1, 2. Okra. Ocean na una. 1, 2, 2. W. Watawad. Watawad ba? Watawad. Oo, watawad. Ikaw. 3, 2, 1. Sean. W. Water. Ako na una. 3, 0. Ay, 1. Dali. Cancel. H. Horse. Wala pa. May Ito dahil na tao mag-Bicol. Ay, mag-Rubik's. Bicol. Rubik's kasi. Horse.